Hamas, movimento palestino de resistência armada que se tornou conhecido pela tática de ataques suicidas no Oriente Médio, está no poder na faixa de Gaza. The fact that Hamas is controlling Gaza is a threat to everyone who is in the moderate secular side of the Middle East. Rotulados de terroristas islâmicos pelo Ocidente, o que o Hamas realmente representa? You shouldn't expect them to behave as a civilized police. They will behave with the maximum of brutality they were trained to. Eles vão depor as armas e se comportar como governo? Vão buscar a democracia ou impor um Estado islâmico? Somente nossas câmeras puderam registrar os bastidores da organização nas primeiras semanas de poder em Gaza. Na Gaza de hoje, velhos hábitos persistem. Conflitos na fronteira com Israel fazem parte da rotina. Tanques e tratores israelenses atravessam a fronteira para limpar o mato, evitando que os combatentes palestinos se escondam para atacar. Os homens do Hamas se misturam ao povo e abrem fogo. Este é o motivo pelo qual muitos palestinos veem o Hamas como defensor do povo. المقاومة الصبح لما دخلوا الساعة 3 صباحا هي فاجأتهم ضربتهم المقاومة وتم إصابة منهم 20 واحد بما فيهم القائد تبعهم مات. نعم ورغم الطيارات تضرب الصبح جت الطائرات الهليكوبتر والزنانة هذه هي تضرب رصاص ترعب السكان وترعب الناس لكن الناس صامدين وزي ما بتشوفوا في عيونك. Esse tipo de ação militar dá ao Hamas o status de herói entre muitos palestinos. نحن خرجنا منذ الصباح في سبيل الله عز وجل لا نبتغي سوى مرضاة الله عز وجل وإن أصبنا فالله قد كتب لنا ذلك وإن استشهدنا فبها ونعمة ونحن نرغب إن شاء الله في الاستشهاد في سبيل الله فقضاه الله عز وجل نافذ لا محالة حياكم الله. Após a retirada israelense de Gaza, uma onda de popularidade deu ao Hamas a vitória nas eleições palestinas de 2006. Mas a conquista levou a sanções e a um boicote internacional ao governo do Hamas. O Hamas ganhou as eleições em Gaza em 2006. Até então, quem mandava ali era o Fatah, de Yasser Arafat, grupo dominante da Organização pela Libertação da Palestina, OLP. Apesar do ódio mútuo, as duas forças formaram um governo de coalizão em 2007. 3 meses depois, os dois partidos romperam relações e os combatentes do Hamas levaram suas armas às ruas. Em 8 dias, eles tomaram o poder com um golpe de Estado. Hamas decided to go ahead with this military coup. They were very naive. They thought they can actually impose their will on people, they can rule Gaza Strip and build their own state in Gaza. Após o golpe, a autoridade palestina foi dividida em duas. O Fatah governa a Cisjordânia e o Hamas controla Gaza. Com o golpe reforçando a crença ocidental de que o Hamas usa o terrorismo, a ajuda econômica para Gaza foi suspensa. Ela continua sendo paga via Cisjordânia, controlada pelo Fatah. Here you have 1.5 million Palestinians cornered and squeezed in 150 square miles. No water, no electricity, no minerals, no agriculture, nothing at all. It is a depot of poverty there. Sitiado, isolado e sem caixa, o Hamas ainda tem a tarefa de governar. Para manter a ordem, o Hamas teve que criar sua própria polícia, a Força Executiva.
Ela é composta de soldados. Abu Naim, um respeitado comandante militar, é o capitão de uma nova unidade de polícia. Como os soldados, ele faz a dura transição do dever militar para o civil. المهمة الموجودة طبعا إزالة جميع البسطات اللي بتعيق الطريق لأنه في المحيط تبع اللي هو مركز الشرطة صار في خلل بالأمن زي عبوات ناسفة تنحط. شوف العالم ولا العالم. Impor a lei significa confrontar o povo que os via como heróis. احنا بنكتب ورقه في بعض احنا بنات ناس كويسين مؤدبين بقى مع واحد منبط بتخرب. الأوامر اللي عندي ممنوع أي بسطة. طيب وين ندبر حدا بس خليني اكمل لك وين يا ابو نعيم يا بركه وين نروح؟ من المرة اللي فاتت وانا بجري وراك. أنا من المرة اللي فاتت قلت لكم روحوا على السوق اللي متخصص. انو سوق؟ انت يا ابو نعيم الله يعزك. بقول لك احنا اليوم في حرب تجويع. بطالبوا في العالم هذا المساعدة اللي بتجيبوها للشعب، يعني يكفي انه العالم حاصرنا اقتصاديا وسياسيا وعسكريا. الشعب اليوم بيستفيد من لقمة العيش من الرصيف، بعيش من الرصيف، ما بعيش من حاجة ثانية، بعيش من الرصيف. فليش احنا ما نساعد بعضنا والناس الشعب؟ يكفي انه الشعب بيروحش على المكاتب ويقول معطونا لله. Esses ex-combatentes tinham orgulho do trabalho deles. Agora se sentem constrangidos. انك تحكي وتقول بدي ابكي وبدي اعمل وبدي انت هنا جندي ماشي يا اخويا سمع وطاعه لكن انك انت تيجي تقول انا عين ولا راسي ونقول نتكلم واشوفون الخلافات وانت يا اخي كلهم لهم حلول وانت لما اروح المركز برتاح ماشي الله يبارك فيك. يمكن تكون صعبه على نفوسنا لكن في نفس الوقت احنا بننفذ قانون. احنا زي ما حكينا يعني في السابق اتدربنا على وسائل هجومية انه نهاجم العدو وين ما يكون. طبعا مقاتلة العدو تختلف عن العمل الشرطي. Quem tenta fazer o governo funcionar é o primeiro-ministro Ismail Haniyeh, que preside o Hamas na faixa de Gaza. Na mesquita local, ele prega mais como revolucionário do que estadista. ونحو تشكيل أول حكومة فلسطينية تتمسك بحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني. الأمريكان ضدك، الأوروبيين جزء كبير منهم ضدك، بعض أبناء أمتك ضدك، بعض أبناء شعبك ضدك، والعدو ضدك. أمانة ثقيلة، ولكن كفانا حسبنا أن الله إن شاء الله معنا. من الضغط لإخراج هذه الحركة من السلطة فلن يخرجوها من قلوب هذا الشعب. Na época em que o Hamas fazia oposição armada, o chamado de Haniyeh contra o inimigo lhe rendia apoio popular. Mas conseguir o mesmo apoio em Gaza hoje é mais difícil. Para muitos palestinos, as prioridades mudaram. O problema não é mais o velho inimigo, Israel, mas suprir as necessidades básicas do povo. Desempregados tomam as ruas, culpando o Hamas pela falta de comida e de trabalho. الحين على اجرت بعد الانقلاب اللي صار في قطاع غزه ساءت الاوضاع على العمال، لا كابونه ولا مساعدات ولا رواتب. احنا بنطالب براتب شهري. Hamas is an experienced organization. They never been in power before. They are expert in resistance. But when it comes to rules and when it comes to governing the people, they are amateurs here. Com mais protestos programados, essa inexperiência será testada ainda mais.
Os manifestantes exigem liberdade de expressão e governo laico. E um teste das intenções democráticas do Hamas em Gaza. Eles vão permitir a dissidência ou silenciá-la? A posição atual do Hamas tem raízes nos problemas causados pela ocupação israelense da Palestina após a derrota dos exércitos israelenses em 1967. Naquele ano, a OLP fundou sua própria resistência armada. Liderada por Yasser Arafat e dominada pelo Fatah, a estratégia da OLP incluía ataques terroristas a alvos israelenses. Mas após anos desses ataques e da falta de progresso na reconquista do território palestino, houve uma mudança de rumo. Em 1993, Arafat assinou os Acordos de Paz de Oslo, reconhecendo o direito à existência de Israel. Para o Hamas, foi um ato grave de traição. It was clear that the PLO was ready to recognize Israel in exchange for being recognized as the sole legitimate representative of the Palestinians, which means in exchange for nothing. And therefore it was a stab in the back of every Palestinian for the PLO to say it recognized the right of Israel to exist. Como parte do acordo com Israel, a Força de Segurança do Fatah concordou em caçar e prender os líderes do Hamas. Isso gerou um ódio violento entre as duas principais forças da política palestina. الآخرين قبلوا بدولة في حدود 67 كويس واعترفوا بإسرائيل وكلمة اعتراف بإسرائيل التنازل عن 79% من أرض فلسطين التاريخية. Hoje, a batalha entre o Hamas e o Fatah é travada nas ruas. Com a ajuda internacional chegando através do Fatah, o rival do Hamas controla a economia de Gaza. O Fatah usa esse controle para desestabilizar o novo governo do Hamas, convocando greves gerais. Manda bombeiros e lixeiros ficarem em casa, caso contrário, não recebem. No hospital Nasser, até os médicos são forçados a fazer greve. Eles começam a trabalhar às 9 horas da manhã, mas recebem ordem de sair às 11. تقلب عليه الطاوله مش عيب عليك هذا الكلام؟ على راسك من الطاوله تقلب على راسه؟ هذول بيتاجروا بالله انا بمشي انا اليوم بعدين تجيك تربيني انا يقول الدكتور كل يوم السبت بقول لي بكره، كل يوم بكره باجل في الموضوع، كل يوم اليوم بقول لي فيش تقرير، بقول لي تعال يوم الخميس، بقول لي مضرب بدي اروح على 11 على 11 بدي اروح. هذول بخافوا من رام الله، بخافوش من الله هذول، مش تعين الله هذول. مش دكتور مش دكتور. سلاخ هذا مش دكتور. مالك كل حاجه لازم. الله يرضى عليك. A resposta do Hamas à campanha do Fatah tem sido mandar seus soldados às ruas para substituir os grevistas. Para lidar com a falta da coleta de lixo, alguns combatentes trocam armas por vassouras. يعني احنا صميم عملنا هو دعوة الناس للالتزام ودعوة الناس لسلوك الطريق السليم، يعني سواء يعني طريق الحق، ونحن يعني نقف ضد الباطل في كل وقت وفي كل يعني حين. يعني من الصحيح انه شوارع غزة تمتلئ بالقاذورات، وشباب الحركة الإسلامية حريصين على تنظيف هذه القاذورات، ومن الحقيقة بل من المعلوم بل من اليقين
أنه يكون هناك في غزة ما زال بعض القاذورات من البشر وبعض ممن يحاولين وأن نخلص الناس من قاذورات البشر كما خلصناهم من قاذورات القمامة يعني. Nessa guerra de palavras, o Fatah revida questionando as intenções democráticas do Hamas. Na primeira passeata desde que o Hamas assumiu o poder, jornalistas tomam as ruas exigindo o direito à liberdade de expressão. 5 jornalistas foram detidos pelo Hamas, acusados de conspirarem com o partido de oposição. Jornalistas pró-Hamas tentam pôr fim ao protesto. يعتقل عشان طلع معنا على الفضائية مباشر بس عشان نعتقل ومدد إذا بيطلع تاني على الفضائية بده يعتقل تاني. ممنوع يطلع أي حدا من ضيوف الضفة في الضفة الغربية، ممنوع فضائية الأقصى. أنا عشان كذا رحت حبستوني اللي بحبس فضائية. هذه اسمها حزبية. A passeata descamba para uma briga entre partidários do Hamas e do Fatah. Com a promessa de mais manifestações, a pressão começa a abalar o Hamas. A deputada Huda Naim convoca uma reunião para decidir como o governo deve reagir. Como movimento de resistência, tudo era mais simples para o Hamas. Ordens eram dadas e cumpridas. Agora, no governo, eles precisam debater a noção de democracia e de seus limites. يعني برضه ورغم ذلك احنا احتجينا على ردة الفعل. المتظاهرين كان في لهم اداء سلبي وسيء ومش مضبوط، الا انه احنا برضه قمع هذه المسيره احنا غير راضيين عنه. صحيح. واحتجاج الصحفيين واحتجاج الصحفيين يعني والتكميم. وقلنا له احنا ممنوع المساس بهم، لهم الحق ان يمارسوا نشاطهم كما يمارس في اي مكان في العالم، وتم الموضوع بدون اي مشاكل. طبعا انا بتصل بالجهات المختصه. لا يعني ضمن بدنا نحكي فيها ان شاء الله. هي طبعا انا تواصلت له تقييم مرحله مسيرات والاحتجاجات تجاوزات في المرحله الماضيه. بالضبط. وما تم علاجه. يعني على مستوى Pode parecer estranho para a imagem que o Ocidente faz do Hamas, mas os membros do governo discutem políticas para lidar com liberdades democráticas. 2 dias depois, as teorias são testadas na prática. O Fatah convocou uma grande manifestação na cidade de Gaza. Ele quer que o Hamas mantenha a política fora das mesquitas. Allahu Akbar. أول شيء حماس استولت على المساجد وخطب يعني اللي بخطبوها يعني لمصلحة الحماس، يعني ما بخطبوا شيء عن الدين إلا شيء بسيط ونادر من المساجد، وياتا مسجد بخطب يعني عن الدين شايف وما بأيدش فيه شرعية حماس، شايف ممكن يهجم على المسجد وعلى الإمام اللي بخطب. هذا المبدأ. Os manifestantes marcham rumo ao símbolo do poder político de Gaza, a Assembleia Legislativa. O capitão da polícia Abu Naim e sua unidade estão de prontidão caso haja problemas. Os problemas começam. Tiros são disparados. Chegam reforços. A nova força executiva do Hamas agora enfrenta o povo palestino.
والله بصلح جامع اليرموك انا وحياة ديني روح سيبه يا اخي سيبه يا اخي سيبه روح وقف الكاميرا وقف الكاميرا روح وقف الكاميرا بقول لك صور يا راجل سيبه صور هيدا صوري فيلم خلص صور لو سمحت بدك تحكي معي بتقف بتحكي معي مش تاخذني في زاويه ورا عشان تطخني في رجلي ما صارت قبل هيك وضربوني واخذوا مني كاميرا يا راجل لا لا الله انت تقول لا اله الا الله بس هذه الكلمه الحلوه ايوه ينور هذا ابن مسلم زيك بقول لا اله الا الله Como movimento de resistência, o Hamas tinha um inimigo claro na mira. No poder, qualquer oposição à autoridade é vista da mesma forma, como ato hostil de um inimigo. وكمان احنا مش لانه في قانون بيمنع او لا يمنع، مش هذه القصه. قصه انه في هناك خطر صار حقيقي على امن البلد. وهناك تحركات لاعاده الفوضى والفلتان الى قطاع غزه. As cenas são transmitidas em todo o Oriente Médio, minando a imagem do Hamas como defensor dos palestinos. Hamas used very tough security measures against their opponents, and this shaken the picture and the image of Hamas in the eyes of many Palestinian people. Tendo passado de combatente da resistência à autoridade política, o Hamas começou a aprender a dura realidade de governar. Com mais manifestações prometidas, o Hamas seguirá cativando a mente e o coração dos palestinos. لا من فتح ولا من حماس ولا من جهاد ولا من جبهة ولا من أي فصيل كان بيستجري يقف عباب ضاري ويقول لي تعال ولا واحد في كثير عملاء ونسبة تنفيذية. No dia 29 de fevereiro de 1994, 8 meses após Arafat assinar os acordos de paz de Oslo, um colono israelense massacrou 29 fiéis numa mesquita da Cisjordânia. Os palestinos ficaram indignados. Após 40 dias de luto islâmico, veio a resposta do Hamas. Haid Zakarna encheu um carro de explosivos e o atirou numa estação de ônibus em Afula, Israel. A explosão matou 9 israelenses e feriu 44. A partir de então, o Hamas passou a ser visto como líder da resistência armada contra Israel. E o ataque suicida, sua arma mais temida. Um dos fundadores do Hamas, Abdelaziz Rantisi, justificou a tática na época. Now, you know that when we used martyrdom bombers, we make a kind of balance in suffering, which we believe at the end will push them to stop their aggression against our people. All of them were soldiers at one time. The majority of them shared in killing our people. Em 2004, Rantisi foi assassinado pelos israelenses. O Hamas alega ter suspendido a campanha de ataques suicidas em 2005. Mas os representantes do partido ainda comemoram seu sucesso. A deputada Huda Naim se reúne às suas eleitoras em uma homenagem aos mártires de atentados do passado. O Hamas alega que a campanha de ataques suicidas levou Israel a se retirar da faixa de Gaza.
O Hamas não vê como mártires apenas os suicidas, mas qualquer um que morra pela causa. Este é o enterro do combatente Ahed Abu Jabal, morto por um míssil israelense. É uma cena corriqueira, uma família palestina comemorando a ascensão de um mártir ao paraíso. Mas, em particular, a mãe do rapaz morto revela uma mudança de tom. لأنه يعني بس هيك الضحايا بروحوا على الفاضي بس هيك ضحايا أما في نتيجة فيش فيها نتيجة الضحايا بس هيك على الفاضي خسارة أنا بخسر ابني 21 سنة الثانية بتخسر 20 الثانية الثالثة وكلنا بضحوا واحد واثنين وثلاثة وفيش كله من أجل القدس كل هالشباب بتروح هيك كلها من أجل القدس فيش فيها نتيجة ما قلت له يعني عدد شهداء ومدوا قدامنا ما جابوش نتيجة أنا كنت أقدر أمنعه وأبوه مش راضي عنه الإشي اللي زي هذا بس عاد ما طلعش بدينا في كمان الساعة 2 كمان قدام وراه 2 زيه الله يصبرني يما Esse ceticismo contrasta com a euforia dos palestinos no início da luta do Hamas contra Israel. Em 9 de dezembro de 1987, um motorista de caminhão israelense atropelou 6 operários palestinos em Gaza. Os jovens dos campos de refugiados tomaram as ruas contra a ocupação israelense, no que iria ficar conhecido como a primeira intifada. Os fundadores do Hamas aproveitaram a oportunidade e se lançaram como um movimento de resistência armada. באינתיפאדה הראשונה באתי ברצועה בתור כאחד ממחנות הפליטים ברצועה. שאתה אחראי על סוכנים, אתה מפעיל אותם לקבל אינפורמציה, לדעת מה קורה. כבר לקח את המושכות לידיים, הוא השתלט על הרחוב. כמובן שמתחילתה, אז הוא הפך להיות האויב הגדול שלנו. At the time when the Intifada started in Palestine, Abdel Fattah Khan was the head of the Muslim Brotherhood in Gaza. And therefore he presided over the meeting that founded Hamas. فحماس قامت للدفاع عن حرية الإنسان الفلسطيني عن أملاك الإنسان الفلسطيني ضد الاحتلال مش ضد اليهود أن تبدأ الأحداث من المناطق وفعلا في فجر يوم الأربعاء أغلقت الطرق واستعد الشباب لقذف سيارات الاحتلال بالحجارة. Em poucas horas, o Hamas estava criado e nas ruas. Hamas was the first movement who understood that this is the opportunity that they are looking for, and they immediately moved from being a traditional Muslim Brotherhood movement into a fighting force against the State of Israel. Os fundadores do Hamas eram líderes palestinos da Irmandade Muçulmana, uma organização política islâmica que nasceu no Egito e se espalhou pelo mundo muçulmano. What was distinct about the Muslim Brotherhood is that it believed that progress can only be achieved through Islam. That Islam is not just about spirituality or about rituals. It was about how we live, how we think. It was about politics, how we govern, how we deal with the others. O Hamas continua fiel a essas raízes islâmicas. Ismael Hania acumula as funções de premier e de imã, líder religioso.
ouvindo pedidos do povo e tentando resolver seus problemas. أنا عندي مشكلة عندي عربية على البطارية وطالبين عليها 1200 شيكل. Hania não vê contradição em misturar religião com política. أن أكون رئيس للوزراء هذا لا يعني بالنسبة لي الغياب عن هذه المهمة التعبدية وعن الإمامة، وأنا أعتقد أن هذا شيء من فضل الله سبحانه وتعالى، هو أن يجمع الإنسان بين كونه مسؤولا سياسيا وبين كونه إماما في الصلاة. ربما هذه الصورة غابت لبعض الوقت عن المسرح السياسي والقيادي للأمة. O Hamas quer que toda a Palestina seja um Estado islâmico, mas diz que isso não será imposto. O povo tem que querer. Apesar disso, no dia a dia, influências islâmicas estão sendo introduzidas na sociedade de Gaza, como no recém-reformado sistema de justiça. Na penitenciária de Saria, ofereceram acordos aos presidiários que abraçarem o Islã. ينازلون يعني بيعرفوك امور دينك، بيعلموك عن ايش قال الرسول صلى الله عليه وسلم، علشان الناس اللي ذنبت يعني تتعلم من انه ما ترجعش للاخطاء هذه من جديد. بعدين اعطوا قرار يعني عندنا الاداره النا في نفس الوقت انه اي انسان بيحفظ جزء في القرآن الكريم بنزلوا له شهرين من حكمه، واللي بيحفظ 5 أجزاء بنزلوا له سنة من حكمه. يعني هذه مساعدة كبيرة لنا، يعني أنا كان ضايل 12 شهر من حكمه، يعني مساعدة كبيرة والحمد لله بشكر الله وبشكر لهم يعني الشكر. أنا إنسان هاي نحفظته وخلصوا لي ضايل 12 شهر من حكمي، واليوم كان الإفراج، يعني يمكن اليوم يروحون يا بكرة طلع إفراجي، بس بستنى هاني بنتظر أروح إن شاء الله. وعدوني وهيهم الحمد لله يعني أدوا الوعد وهيهم الحمد لله بدهم يروحوا. Ao ser solto, o prisioneiro recebe uma cópia do Corão. A oposição à islamização de Gaza pelo Hamas nunca está longe. A oração de sexta-feira é um ponto de atrito entre o Hamas e seus rivais. Fiéis lotam a calçada e rezam do lado de fora, protestando contra o uso da mesquita pelo Hamas para atacar seus adversários. A polícia do Hamas está de prontidão. É uma cena que se repete em várias mesquitas de Gaza. Does he feel that he will have to use this stick today like last Friday or not? لا مش حاستخدم عصاية لأنه مش اعتقادي يعني 90% أنهم أجبن من هيك مش حيطلعوا، لأنهم إن طلعوا حذبحهم القتل. سيء. ايه؟ وعالم لا تصلي ايش يعني فيها؟ يعني الجيش كله استنفر عشان الناس تجي تصلي في العراق؟ خليهم يصلوا. ايش بده يصير يعني؟ لا جايين يبيعوا مخدرات ولا جايين يعملوا، جايين الناس تصلي بس مش اكثر. خليهم يصلوا. A polícia do Hamas avança sobre os fiéis. والله بكسر كل الأوامر وبطفيكم كتل. يلا كل واحد يشوف واحد يصلي. لا جماعة Ver a polícia atacando fiéis na oração de sexta-feira é especialmente chocante. Um idoso é surrado. A polícia do Hamas parece fora de controle. انه يسمح الصلاه في العراء، ليس كما قالوا هم وافتوا لا تجوز الصلاه في العراء. Depois de falar com os repórteres, Ramzi Nasser é preso.
ممنوع تصوير. Depois de levar uma surra, ele é solto pela polícia. عائلتي يعني أغلبية شهدائها كلهم قسام وحماس وكانوا مطلوبين للقوات الإسرائيلية ومنهم كانوا في السجون. قالوا لي يعني كثير من العائلة قالوا لي ارجع لحماس وصير مع حماس، بس أنا رفضت لأنه خلاص أنا شفت منهم شغلات مش قناعتي أو مش مبدئي، فأنا رفضت هذا المبدأ فانتميت لفتح. O fato de Ramzi, de uma família de 11 mártires do Hamas, ter escolhido o Fatah simboliza a insatisfação com o Hamas em Gaza. Para alguns governantes, a exibição de força é um golpe duro. الأمر رتب على أن يكون بالصورة الذي خرج فيها. استخدام العنف، الضرب الشديد، هذا كان مرفوض من الحكومة ومن التشريعي ومن حتى قيادة التنفيذية في حينه. كانت هذه ممارسة بعض أفراد عناصر ضمن التنفيذية أو الشرطة الموجودة في إطار صد هذه المظاهرات اللي بتأذي وبتحاول تخرب. أنا كنت أرفضه في حينها وشاهدته على التلفزيون ورفضته واستنكرته ووصلنا صوتنا بالذات إحنا في المجلس التشريعي وفي لجنة الرقابة للحكومة ولا قيادة التنفيذية ولا أبو العبد إنه ما حدث خطأ ولا يجب أن يتكرر. Após o incidente, o Hamas demitiu os policiais responsáveis. I don't believe Hamas political leadership wanted to have a crackdown on those demonstrators. I think those executive forces leaders managed to overtake the political leadership, and now they have the upper hand. They are very radical people, and they never listen to the leadership. E a denúncia de que os políticos do Hamas são incapazes de controlar os militares se repete 2 meses depois, quando uma multidão se reúne num feriado palestino. Os policiais do Hamas sacam armas e 8 partidários do Fatah são mortos, marcando o pior momento da existência do Hamas. Aos olhos de muitos palestinos, fica uma pergunta fundamental. O Hamas é capaz de governar o povo cujos interesses o movimento deu sangue para defender? Rejeitado pelo Ocidente, isolado em Gaza e incapaz de defender a liberdade de expressão, o Hamas governa através da intimidação. Mas o partido tem um trunfo para unir o povo palestino sob o seu governo: o espectro do grande inimigo comum, Israel. Os palestinos sempre apoiaram o desejo de retomar terras de Israel. Abu Omar, comandante militar do Hamas, resume esse desejo ardente. لم تكن هي بلادنا ولم تكن هي أرض أجدادنا وآبائنا، فقد أنا شخصيا أتحدث إليك ولي والد قد طورد من بلاده، وبلاده لم تبعد من هذه الحدود سوى 2 كيلو 3 كيلو. فعندما استيقظت على هذه الدنيا ووجدت أن أبي قد طورد من بلاده، فكان لابد من أن تتحرك مشاعري من الداخل بأنني إنسان صاحب حق وصاحب عدالة وصاحب قضية، فلا بد من أن أجاهد وأن أقاتل من أجل هذه العدالة وهذه القضية. Em 1948, Israel declarou independência, envolveu-se numa guerra contra os vizinhos árabes e desalojou 700 mil palestinos das terras onde viviam. O Hamas sempre defendeu a retomada daquela terra através da resistência armada. A imagem internacional do Hamas como extremista intransigente é reforçada pela velha guarda. كل أرض احتلت بالقوة وقف إسلامي على أجيال المسلمين إلى يوم القيامة. لا يجوز التنازل عنها ولا عن أي جزء منها، وليس من حق رئيس أو كل الرؤساء أو ملك أو كل الملوك
أو أمير أو كل الأمراء أو فصيل أو كل الفصائل الفلسطينية أن تتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين. And I think this has been a mistake of the international community to have this kind of blanket ban on Hamas, where it's failed to see that there are pragmatic leaders within Hamas that could be engaged with. Desses líderes rejeitados pelo Ocidente é Khaled Mashal, jurado de morte pelos israelenses. Ele diz que o Hamas quer dialogar com todas as partes. الذي يضع الفيتو على الحوار مع الشرعية الفلسطينية وحماس جزء أساسي منها هي الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض الأطراف الرباعية. نحن مفتوحون على الجميع، مستعدون أن نحاور الجميع، ولدينا قضية عادلة، ونحن نثق في أنفسنا، ونحن لسنا خارج الساحة الفلسطينية، نحن جزء أساسي من الساحة الفلسطينية، نملك الشرعية السياسية عبر الانتخابات ونملك الشرعية النضالية. الله أكبر. O Hamas tem plano próprio para a paz com Israel, mas ninguém ainda o levou a sério. والهدنة هي أن تضع الحرب أوزارها وأن تنعم المنطقة بالاستقرار وبالأمن وبالهدوء ل10 سنين، ويمكن أن تزيد ل20 إلى 30 إلى 50 سنة طالما يتقرر تمديدها ويتقرر المصلحة في ذلك. Hamas needs to be clearer in terms of what this ceasefire entails and how it will come about. At the moment, it's really spoken in terms of generalizations. I think if it came with a more detailed proposal, then people could sit down and say, well, okay, let's read this, let's look at the bits we like, look at the bits we don't like, and maybe it would be something that the West could deal with. O Hamas diz que começou a mudar. Aponta para suas ações na fronteira com Israel como prova disso, alegando só se concentrar em operações defensivas. Allahu Akbar! Mas foguetes continuam atingindo Israel. Não são disparados por combatentes do Hamas, mas por outras facções palestinas. نحن في سرايا القدس عندما نطلق صواريخنا لن نتعرف ولن نهتم لما يقوله البعض. نحن كما قلنا نهجنا نهج مقاوم. نرفض نحن ما ستفعله حماس بنا. لا حماس لا تعترض لمقاومتنا، لأن حماس طبعا هو تنظيم مقاوم مثلنا. O premier Hania não tem receio de defender o endosso do governo a essas ações. أن تقاوم الفصائل هذا حق، ولكن كيف يمكن أن تقاوم؟ في أي سياق يمكن أن يتم ذلك؟ هذا هو محل البحث دائما، ولذلك نحن نجلس مع الإخوة في حركة الجهاد الإسلامي وجلسنا مؤخرا. I think Hamas allowing rockets to be fired into Israel reflects two things. It reflects the fact that the international community has shunned Hamas, and that then Hamas has really no incentive to stop those rockets because it doesn't see any horizon for reward for such action. But also, you know, it has a support base that sees those kind of acts of resistance against Israel as legitimate. A resposta de Israel aos ataques é bombardear os locais de lançamento. E como em qualquer conflito, os civis dos dois lados são surpreendidos no fogo cruzado. هذا صاروخ أرض اليهود خبطوه على الأولاد هم برعوها قاعدين هاي دمهم عليه. وين انفجر الصاروخ؟ هاي مكان الصاروخ. Israel diz que as retaliações são precisas e alvejam militantes. Mas neste caso, 2 meninos morreram na hora e uma menina ficou gravemente ferida. No passado, a resposta israelense a um ataque palestino teria levado à vingança, alimentando a violência e dando força ao Hamas. Agora, surge outro sentimento entre os palestinos. مسألة إنه إحنا نحكي عن إنه هذه الصواريخ انهرد مسألة مضحكة جدا.
يعني حتى من العيب نقول إنه هذا رد. دولة إسرائيل دولة عظمى تمتلك من العتاد الحربي ما يحطم كل عواصم العالم، بالتالي من الجرم إنه إحنا إن نتعامل مع دولة إسرائيل أو نرد عليها بصواريخ بدائية بهذه الطريقة. O poder parece cálice envenenado para o Hamas. Rejeitado por sua política e ligações terroristas, nem mesmo a vitória democrática levou o Ocidente a aceitar sua legitimidade. O Hamas administra uma economia em colapso e sua inexperiência é evidente. Agora, face à dissidência interna, está virando as costas para a tolerância e tentando governar Gaza com mão de ferro. E suas tentativas de intermediar a paz ainda não convenceram a comunidade internacional. Após 20 anos de existência, o Hamas chegou a uma encruzilhada. If Hamas does not go back to resistance, to regain its image and reputation as a guerrilla movement, I think their support will shrink dramatically. Hamas was supported because of its guerrilla operations against the Israeli, because of their suicide bomber, not because of their skills as administrators or as rulers or governors. The West and Israel needs to realize that in any conflict, you negotiate with your enemies. You don't negotiate with your friends. So whether you like Hamas or not, it is a force that's there. It's a force that has to be engaged.